Ano yung ano, Epe? Jogging pants. Hello? Let's go! Harap dito kay mami. Let's go! Oh. Eh, pakit daw muna mata. Pakit daw muna mata. Tumba ikaw. Pakit daw muna, pakit. Yung mata. Mata. Go. Let it go. Let it go. Let it go. Si Dada. Busy Dada mo eh. Di tinanggal ko nandun. Ilalagay ko ulit, i-display ko sa taas yan. Nilalaruan lang niya kanina. Nasaan na si Elsa? Nasa Elsa. Tsaka si Ana, saan? Yung si una? Elsa, tsaka si Ana. Yung Saan? Let's go. Paano kanta ni? Sa Ana ba yan una? Nasa taas eh. Here are ten. Here are ten. Let it go. Kamay, paano kamay? Yeah, let it go. Let it go. Kiel! Beautiful eyes daw muna, Kiel. Uy, go. Dali, isa pa. Kiel, oh, taas kilay, Kiel. Dito ka humarap kay mami.